जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़। और इस सीरीज़ में आज मैं आप लोगों को टिप्स टू अवॉइड थिंग्स इन लर्निंग इंग्लिश, और जब आप इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी है, जो बिल्कुल नहीं करनी, तो वो चीज़ें, वो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्विक सी शॉर्ट सी वीडियो है, ज़रूर इस लेसन को नोट डाउन कर लें। अच्छा, जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ है, इसके लिए आपने करना ये है कि प्लीज़ मेक अ सेपरेट नोटबुक। आप अपनी कोई भी नोटबुक बना लें और जो की पॉइंट्स हैं प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग। फ़ायदा तभी होगा जब आप एक नोटबुक लेके सीरीज़ को देखेंगे, समझेंगे, और एक एक छोटी छोटी बातें और टिप्स जो हैं अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। बिकॉज कि जब हम लिखते नहीं हैं तो उस वक्त तो हमें लगता है ये चीज़ें हमारे जहन में रह गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या हमारे जहन से निकल जाती हैं। तो बेस्ट वे इज़ टू जस्ट राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ड्यूरिंग लेक्चर, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर तो अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने से होता यह है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं होगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके लिए आपने सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है। जब आप प्रेस कर लेंगे तो जब जब मेरी वीडियो अपलोड होंगी, स्पेशली ये जो लैंग्वेज की सीरीज़ मैंने अब स्टार्ट की है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि जो है मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर ली, एंड यू कैन जस्ट टेक द लेक्चर एंड यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जो है प्रॉपर लेक्चर के साथ आपके लिए जो है वीडियोज़ आने वाली हैं। इस वक्त तो मैं आपको, क्योंकि स्टार्टिंग है, तो मैं डिफरेंसेस बता रही हूँ, आप लोगों को टिप्स बता रही हूँ, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए लैंग्वेज लर्निंग में, कौन सी चीज़ें जो है करनी चाहिए, इंग्लिश क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंग्लिश वाई टू लर्न इंग्लिश, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, और इस किस्म की चीज़ें अभी कुछ शुरुआत के 2-3 लेक्चर में डिस्कस होंगी। उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपरली मैं अपना आगाज़ कर दूँगी लैंग्वेज कोर्स का, जो कि मैं आपको पूरा एक सिलेबस बताऊँगी, वो भी आपने नोट डाउन करना, और उस सिलेबस के अंदर फिर आपको कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हम ईजी अंदाज में और ब्रीफली पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, और फिर इंशाल्लाह ताला आगे मूव ऑन होते रहेंगे। तो चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैंने जो टिप्स बतानी है वो चंद देखें, चाहें तो आप उसे नोट डाउन कर लें, लिख लें। सबसे पहली जो इंग्लिश लर्निंग में आपकी टिप है जो आपने नहीं करनी, मींस आज की जो वीडियो है टिप्स टू अवॉइड थिंग्स इन लर्निंग इंग्लिश, सबसे पहले कंपैरिजन नहीं करना, एंड स्पेशली कंपैरिजन किससे नहीं करना, नेटिव स्पीकर से या उन स्पीकर से जो कि अच्छे तरीके से आपके सामने बोल रहे होते हैं। तो फर्स्ट टिप इज़ टू जस्ट कीप इट इन योर माइंड एंड जस्ट राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल, कि व्हेन यू आर इन अ लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नेवर एंड एवर कंपेयर योर सेल्फ। वैसे तो कहा जाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में बढ़ने के लिए और आगे ग्रो होने के लिए भी कभी भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे को। कंपैरिजन इट इज़ अ बैड हैबिट, क्योंकि उसमें आप अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते और अपने आप को ही कमतर समझ रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश लर्निंग की, तो उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप उन लोगों से अपना आप को कंपेयर कर लें कि उनको तो बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, वो तो इतनी फर इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे तो आ ही नहीं रही, मैं तो इतने टाइम से सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपने ये चीज़ें करने लगी तो रादर देन फोकसिंग ऑन दैट थिंग, कि जो आप चीज़ें सीख रहे हैं आप उसका शुक्र करें, आप उस चीज़ पे फोकस करें, उस पर मेहनत करें, आपका सारा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा और वहाँ चला जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए। when you compare yourself with those who can speak English very well and those who are native speakers, or especially if you compare yourself with the native ones, so like you will degrade yourself and you will not be able to learn English in a proper manner जो मैं चाह रही हूँ आपको सिखाना। So please keep it in your mind that never and ever compare yourself with native speakers or those who can speak well, ये जो आपसे अच्छी बोल सकते हैं। ये नंबर 1 टिप है, ठीक है। You have to avoid this thing, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो यही कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ख़ुद की तो कोई सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं, अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, और ये बहुत बुरी बात है।
نہ صرف یہ انگلش لینگویج لرننگ کے پروسیس میں بلکہ آپ نے اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں بھی ایک اصول بنا لینا ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں، اپنے اوپر دیکھنے کی جگہ اپنے نیچے دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ میں کیا کوالٹیز ہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان جو ہے یوزلیس اس دنیا میں نہیں آیا. ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو آپ ایک خاص انسان ہوں گے. تو پلیز جس مقصد سے بھیجا ہے ہمیں اسے فائنڈ آؤٹ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. کیونکہ میرا مقصد صرف پڑھانا اور یہ چیزیں نہیں بلکہ ٹریننگ کرنا اور جو ہے موٹیویشن دینا بھی ہے. اچھا جی، لیٹس موو ٹورڈس پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 2 اٹس آل اباؤٹ، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا کسی سے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کمپلیکس میں نہیں آنا. اور کمپلیکس میں کب آئیں گے؟ جب آپ کمپیئر کریں گے. تو کمپیئر نہیں کریں گے تو کمپلیکسٹی بھی نہیں آئے گی. لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں کہ آپ کمپیئر نہیں کر رہے ہوتے لیکن پھر بھی کبھی کبھی آپ کو ایک کمپلیکس سا ہو جاتا ہے. آپ جو ہے کمپلیکس سینس میں آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں بول پائیں گے. ایک سامنے والا شخص ہے جو اچھی انگلش بول رہا ہے اور آپ نہیں جب بول پا رہے ہوتے تو آپ کمپلیکس میں آ جاتے ہیں. تو کمپلیکس جو ہے آپ کو ہمیشہ جو ہے ڈیگریڈ کرتا ہے، آپ کو لو فیل کرواتا ہے. تو پلیز اس چیز کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے ان لرننگ یور انگلش پروسیس. یہ کچھ مین کی پوائنٹس تھے جو بہت سارے اسٹوڈنٹس اور اسٹارٹنگ میں بگننگ میں ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انہیں لگتا ہے وہ نہیں سیکھ پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک آپ یوں سمجھ لیں اپنا خود کا نقصان کرتے ہیں. تو یہ دو ٹپس ہی کافی میرے خیال سے ابھی تک کے لیے کافی ہیں. تو ان دو چیزوں کو اگر آپ اوائڈ کر لیں پلیز تو انشاءاللہ آپ کی جو جرنی ہے انگلش لینگویج کی وہ زیادہ آسان ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو، یہ ٹپس اچھی اور یوزفل لگی ہوں گی. اگر تو یوزفل لگی ہیں تو میری انکریجمنٹ کے لیے بھی آپ میرے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں. اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بتائیے میرے چینل کے بارے میں، کیونکہ میرا چینل جو ہے بیس کرتا ہے ایجوکیشنل، انفارمیشنل اور موٹیویشنل ویڈیوز پہ. اور میرا مقصد ہے لوگوں کو جو ہے لفٹ اپ کرنا اور اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز اور نالج شیئر کر دینا. تو کیونکہ میرے چینل پہ آپ میسج آف اویئرنیس کی سیریز، 2 منٹس موٹیویشنل ویڈیوز کی سیریز اور اب انگلش لینگویج کی سیریز بھی آ گئی ہیں اور ڈفرینٹ کانٹینٹ انشاءاللہ جو کہ کافی یوزفل ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. تو پلیز آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی اس کو شیئر کریں اور بتائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ یہ سارے کام میں آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، یہ محنت آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں. میں بھی ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایک جو ہے ماں ہوں، میرے پاس اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن ان سب رسپانسبلٹیز کے بعد ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا، وقت دینا، تو دس از فار اے نوبل کاز. تو آپ جو ہے اس کے مجھے انکریج کریں، کیونکہ جب آپ لوگ جو ویورس ہیں یا جو سبسکرائبرس ہیں وہ انکریج کرتے ہیں، اچھے الفاظ کہہ دیتے ہیں کچھ، تو کافی موٹیویشن ہمیں بھی ملتی ہے. ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی موٹیویشن کی ضرورت ہے. تو I hope you understand and do subscribe to my channel as well as share with your friends and family, and remember me in your prayers. Take care of yourself, take care of the people of your surrounding, as I always say, and it has become my slogan. So inshallah I'll catch you in my next video. Allah Hafiz.